Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger et installer Oracle Database version 19c. Et après ça, on va parler sur les 6 améliorations qui sont utiles pour les DBA. Premièrement, dans le site officiel oracle.com, هذا le site غادي تلقاوه في la description. Voilà, c'est oracle.com. Donc, premièrement, لازم تكريو un compte. Puis, تروحوا la partie تاع داونلود تاع لي زوتي تاع اوراكل تلقاوها كيما هاك. هنايا تلقاو دي بارتي داتابيز ميدلوير ابليكاسيون اي تي. تخيروا هنايا داتابيز. في الداتابيز تلقاو توت لي فيرسيون تاعو 19 سي 18 سي اكسيتيرا. دونك انا راني حاب نتيليشارجي لا ديرنيير فيرسيون سي 19 سي انتربرايز. نكليكو عليها. هنايا غادي يعطيكم على حساب لو شوا لو شوا تاع لواس اللي عندكم سوا مايكروسوفت سوا لينكس سوا اي بي ام سوا سولاريس. انا غادي انستالي هذا شي سو ويندوز. دونك il suffit برك نكليكي على مايكروسوفت ويندوز اكس 64 يعني فيرسيون 64 بيت. J'ai déjà téléchargé le fichier les IP. Donc فيه presque 3 giga, c'est 2,89 giga. Donc l'extraction ما ديروهاش ديريكت، لازم تكريو ان دوسي. لو دوسي اللي تكريوه ما لازمش يكون فيه ان اسباس، باسكو اذا كان فيه ان اسباس ليكزيكوتابل ماهوش غادي يقلع لكم. دونك انا كريت ان دوسي، درت ليكستراكسيون ديجا. ندخلوا لو دوسي، هاولا لو دوسي، نهودو كاع لتحت، نلقاو لو سيت اب، نكليكو عليه بلا droite, puis on exécute ça en tant que administrateur. N'oubliez pas ça, en tant que administrateur. Voilà. Voilà, on a deux choix, soit créer, configurer une base de données mono-instance, ou bien configurer le logiciel uniquement. Donc, on va le choix, le premier choix. Suivant. Vous avez deux choses, classe bureau ou bien classe serveur. Donc, je choisis classe serveur. Suivant. On a deux types d'installation, soit une installation standard, soit une installation avancée. Donc, maintenant, je dois choisir l'installation avancée. Suivant. Vous avez deux versions, Enterprise Edition ou la Standard Edition 2. Donc, أنا غادي نخير le choix الأول, Standard Enterprise Edition. Suivant. هنا تقدروا تكريو un d'autres comptes d'utilisateur كيما تقدروا تخلوه utiliser un compte virtuel. Donc غادي نخليه في le compte virtuel. Ou bien utiliser un compte intégré Windows. Suivant. هنا غادي نبدل له لو شوما، هو حط لي شوما في سي يوزر ادمين. دونك موا غادي نديرو في لو اف 2 بوين باغ اكزومبل اف 2 بوين اونتي سلاش ادمين. سويفون. دونك ça veut dire l'installable غادي يكون في هذا لو دوسي. سويفون. Vous avez utilisation générale, traitement des transactions, etc. Ou bien data warehouse. Donc غادي نخلو le premier choix. Suivant. دونك هذا هو لو نو تاع لا باز دوني. تقدروا تخلوه ORCL ou bien تموديفوه كاريمون. Ça veut dire انا ما نخليش ORCL، نعطيلو un nom signifie develop، نعطيلو n'importe. Non. Donc pour le moment غادي نخليها هكا par défaut ORCL. Suivant. Voilà, هنايا عندكم le choix. Par exemple هنايا c'est activer la gestion automatique de la mémoire. عندكم jeu de caractère. Les jeux de caractère, vous avez par exemple par défaut يجي هنا utiliser Unicode هذا اللي هو compatible مع plusieurs langues. Mais pour choisir ici par exemple un jeu de caractère dédié juste la langue d'arabe, donc on clique ici, choisis ici parmi la liste de jeux de caractère suivant. وهنايا غادي تلقاو فوالا هذا هو لو كونت، هذا هو لو جو دو كاركتير اللي يكمل ب 1256 سي لاتان عرب. هذا ديدي لا لونغ d'arabe باسكو بارفوا اللي يحبوا باغ اكزومبل اوريجيستريو اون عرب دونك يصرى لهم ان بروبليم في لي كاركتير. دونك يسوفي يخيروا هذا ويزيدوا يبدلوا ثاني في لا باز دو ريجيست باش تقدر يقراو لا لونغ d'arabe تاعهم. دونك غادي نخلوه بار ديفو هنايا يوتيليزي كود، وهنايا لو شيما échantillon. Donc suivant.
Voilà le système de fichiers. Donc هنايا utiliser un système de fichiers تاع الانستال تاعك اللي هو يجي هنا في ان دوسي اسمه اورا داتا. دونك غادي نخلوه هكا بار ديفو. سويفون. سويفون. هنايا activer la récupération. Donc pour moi je dois activer la récupération en cas où عندنا une bug ou bien un problème. Donc il suffit نروح لهذا le fichier recovery area نلقاو فيه دي فيشي بوي نقدر ندير فيه لا ريكوفري. سويفون. هنايا نقدروا دوكا maintenant utiliser les mots de passe. soit ندير le compte 6 mot de passe, le système mot de passe et d'autres comptes mot de passe, ou bien نخير juste un mot de passe pour les trois comptes. donc انا غادي نخير هذا le choix. و le mot de passe لازم يكون complexe, ça veut dire فيه majuscule, minuscule, des chiffres, etc. donc suivant. puis installer. donc نستناوه حتى اللي يكمل. غادي يدي شويه وقت. كاين بزاف دي شونجمون بارابور اوراكل 19C, 18C et 12C et même le 11G. donc كاين plusieurs améliorations. voilà donc l'installation راهي كملت. maintenant هذا سي اليو ار ال تاعو. دوك من بعد كي ندخلوا له ونشوفوا quelques fonctionnalités. donc fermé. donc بعد ما كملنا من الانستالاسيون نروحو نشوفوا SQL C++. donc actuellement ندخلوا بلو سيستم. donc نديرو 6 as 6 dba entrée puis le mot de passe اللي درناه ديال الديبي. voilà هذه هي la version 19.3. donc on va essayer de créer un utilisateur. donc في la création d'utilisateur غادي يدينا un problème ودوك نهضروا عليه. create user نسموه develop identified by قال 1 2 3 4 5 6. واش درنا بلي ما نقدروش نكريو ان يوتيليزاتور ديفلوب باسكو علاه راهو كاين دروك كومن يوزر اللي هو يكري لك ان بريفيكس سي دياز. دونك باش تكري ان يوتيليزاتور il suffit d'ajouter le préfixe سي دياز avant le nom d'utilisateur. ودوك نوري لكم ثاني كيفاش تنحيو هذا لو بريفيكس. دونك create user سي دياز develop identified by 1 2 3 4 5 6. voilà l'utilisateur راهو تكريا. donc maintenant ندو له لي grant. قال grant unlimited table space to c دياز develop. ونزيدو نعطو له دي زوتوريزاسيون تاع ressource connect و dba. donc grant resource connect dba to c دياز develop اللي هو common user. دونك بعد ما مدينا له لي بريفيلاج دوكا اكتيالمون غادي ندخلو نكونيكتيو لهذا لوتيليزاتور ونيسيو نكريو اون تاب ونشوفو كالكو دي تروك. دونك كون سي دياز ديفلوب يمدلنا مود باس 1 2 3 4 5 6. هاكا رانا كونيكتينا لو كونت تاعنا اللي كريناه دوكا سي دياز ديفلوب. نيسيو نكريو باغ اكزومبل اون تاب رابيدمون. دونك create table
article نسموها name ونعطوها لو تيب تاعها varchar 2 égale 100 exemple. La table a été créée, donc insérons فيها insert into article values égale stylo par exemple. C'est un article. Donc la ligne a été créée. Donc maintenant on select étoile from article. Voilà la ligne de créée. Donc je vais essayer de changer comme un user. Ça veut dire un utilisateur عادي. Ça veut dire sans préfixe. نعاود نولي نكونيكتي ل 6 as dba. Con 6 as 6 dba. mot de passe اللي درناه كاع الاول. فوالا نديرو alter session. كاين plusieurs méthodes. set oracle script reçoit true. Voilà, donc la session a été modifiée. Donc on create user نسموه admin. Donc c'est admin identified by 1 2 3 4 5 6. Voilà, l'utilisateur راهو تكريا son préfixe اللي هو سي diaz. Donc maintenant نشوفوا le site تاعو via l'adresse nom d'utilisateur, le nom de l'ordinateur bien localhost 2.5500 em etc. Donc ندخلو بلو 6 المود باس تاعنا. Voilà. Donc هنايا تقدروا تكريو دي طابل دي زوتيليزاتور plusieurs choses. هذا هو الداتابيز هوم تاعنا. دونك تشوفوا لاكتيف سيسيون, تشوفوا لو هوست سي بي يو, الميموار, plusieurs planifications, toutes les utilisateurs, شكون اللي كونيكتي شكون اللي مش كونيكتي. Donc on a plein de choses ici. Maintenant on va parler à les 6 améliorations qui sont utiles pour les DBA. Donc الحاجة الأولى c'est les comptes propriétaires de schéma. Ça veut dire créer un compte utilisateur dans Oracle 19c sans spécifier le mot de passe est une excellente façon de créer un compte pour un propriétaire de schéma qui contient et donne accès à des objets de la base, par exemple les tables, les vues, les synonymes, etc. الحاجة الزوجة c'est l'indexation automatique. هذه فاني parmi les améliorations. 3 c'est mise en quarantaine des instructions SQL problématiques. 4e c'est flashback automatique des bases de secours. Par exemple, dans les versions précédentes, si les administrateurs souhaitent utiliser les fonctions de restauration des sauvegardes rapides, flashback, pour ramener une base de données primaires dans un état intérieur, il devient reconstruire manuellement une base de données du secours associée Standby Database avant de pouvoir reprendre ses opérations normales. Mais, la base de données 19c, un DBA peut permettre ou bien peut mettre simplement la base de données secours en mode mount, puis réactiver la base de données primaire. La base de secours sera alors recopiée rapidement. 5e, c'est l'analyse intégrée des privilèges. Par exemple, un DBA donne aux utilisateurs des stricts privilèges dont ils ont besoin pour leur travail. La fonction d'analyse des privilèges signale les privilèges qui ont été attribués aux utilisateurs et
qui ne sont pas utilisées. Donc les administrateurs peuvent utiliser ces informations pour créer une politique de sécurité plus stricte, sans supprimer les privilèges nécessaires. Et la dernière, donc le sixième point, c'est lecteur, écriture des bases multi-tenants. دونك شكرا على المتابعة، واذا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي زامي تاعكم باش يستفادوا تاني.